J'apprends le français. Bonjour. أصدقائي الأعزاء، هذا الفيديو بديل للقاء 122 الذي صدر بدون كتابة نتيجة لحركة سهو خلال المونتاج لم تكن مقصودة، فنتج عنها فيديو يصعب منه فهم الشروحات المهمة التي يحتوي عليها. أتمنى أن تقبلوا اعتذاري. Chers amis, cette vidéo remplace la rencontre 122 parue sans transcription à cause d'un mouvement d'inattention non prémédité au moment du montage. Résultat, une leçon un peu difficile. J'espère que vous accepterez mes excuses. Bienvenue tout le monde. كيف توعدنا la dernière fois, aujourd'hui لنا عودة إلى la phrase interrogative لأن لدينا إضافة على ما عرفناه من قبل. La rencontre d'aujourd'hui غادي تمكننا باش نلقاو الجواب للسؤال اللي شفتوه في la miniature. Qu'est-ce que je dois apprendre pour construire des phrases interrogatives de type interrogation totale? ماذا يجب أن أتعلم لتركيب جمل من نوع الاستفهام الكلي؟ اللقاء اليوم غادي يمكننا من الإجابة. هنا يجب أن نقف للتذكير بما قلناه منذ شهور بالنسبة لزاغابوفون، أي أن التعامل عند تعلمنا أو استعمالنا للغة الفرنسية على أساس أنها لغة لها خاصيات تتميز بها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. لزاغابوفون لغتهم الأم تنقسم إلى تعبيرين: التعبير الكتابي أي اللغة العربية، اللغة الأدبية بقواعدها وتراكيبها، أما التعبير الشفوي فيقتصر على اللهجة المحلية التي تختلف من بلد لآخر واللي هي في غالب الأحيان تحمل اختلافات كبيرة مقارنة بالكتابي. أما اللغة الفرنسية فالتعبير الكتابي l'expression écrite. Écoutez et répétez l'expression écrite. L'expression écrite. Oui, والتعبير الشفوي l'expression orale. Écoutez et répétez l'expression orale. L'expression orale. Oui, les deux, l'expression écrite et l'expression orale يخضعان إلى تقسيم في المستويات اللغوية. Les niveaux de langue. Écoutez et répétez les niveaux de langue. Les niveaux de langue. Très bien. بحيث في أسفل الترتيب نجد اللغة العامية. Le langage familier. Le langage familier غالبا في الشفوي أو في كتابة حوار يكون بين أفراد غالبا شباب أو مراهقين ليس بينهم تكلفة في الكلام، فهما يستعملون مرادفات بمستوى أقل من المستويين الآخرين ولا يحترمون عادة قواعد اللغة كما نحن ندرسها ويمكن أن يكون بها أخطاء. Écoutez et répétez le langage familier. Le langage familier. Très bien. ثم المستوى الذي يوجد في الوسط وهو لغة الحياة اليومية. Le langage courant. أو نسميه أيضا le langage standard. Écoutez et répétez le langage courant. Le langage courant. Très bien. فيه احترام لقواعد اللغة نستعمله في القسم، في البيت، في الشارع. كنسميه أيضا لو لونغاج ستاندار، اللغة القياسية، لأنه به لغة سليمة وصحيحة دون أن ترقى إلى المستوى الأول. ثم المستوى الرفيع، أنا أسميه المستوى الرفيع le langage soutenu. Écoutez et répétez le langage soutenu. Le langage soutenu. Très bien. ويسمى أيضا le langage soigné. Alors هذا le langage soutenu هو لغة الأدب، لغة الخطابات الرسمية سواء كانت على مستوى التعبير الكتابي أو على مستوى التعبير الشفوي. Maintenant فهمنا هذه الخاصية ديال لا لونغ فرانسيز اللي كتميز بها واللي ما كتبناش على لغة الكتابة والأدب اللي هي اللغة العربية أو اللغة الشفوية اللي هي اللهجة المحلية. Alors كمثال على هاد لي نيفو دو لونغ لأن كنوظفوا كل واحد على حسب لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون، فكمثال لذلك احنا كلنا كنعرفوا أن كنقولوا في لو لونغاج كورون لا فواتور. كلشي كيعرف المعنى ديالها. إلا نزلنا المستوى لو لونغاج فاميليي فكتقال ليها لا بانيول.
إلا حاولنا نزوقوا شوية على الكلام ونردوه بواحد الأسلوب راقي أكثر فكنستعملوا لو لونغاج سوتونو اللي كنقولوا فيه لوطوموبيل. دونك شفتوا التدريج من هذه المستويات ما بين لا بانيول لا فواتور اي لوطوموبيل. دابا غادي نفهموا علاش ضربنا هذه الدوره باش نعاودوا نرجعوا لا فراز انتروغاتيف. نتذكروا ما قلناه على لا فراز انتروغاتيف وعلى الدور ديالها. قلنا ان لا phrase interrogative sert à demander une information, à s'informer. وتعرفنا على الانواع ديال لا phrase interrogative. قلنا ان عندنا l'interrogation totale وعندنا l'interrogation partielle. Maintenant غنهتموا بالانتروغاسيون توتال. قلنا l'interrogation totale هي اللي لا كيستيون كتهم الجمله باكملها وان الجواب كيكون فيها وي او نو. نتذكروا لا كيستيون اللي وضعها لو بيدياتر على نادي. قال له tu peux avaler ta salive. شوفوا هاد لا فراز سي اون انتروغاسيون توتال لان كينتظر منه الجواب وي او بيان نو. نشوفوها على فورم ديكلاراتيف tu peux avaler ta salive avec un point à la fin كتعطينا اون انفورماسيون. إلا قلبناها لا فورم انتروغاتيف كيف قالها لو بيدياتر غادي تكون tu peux avaler ta salive. شنو وقع فيها؟ أن درنا ان بوان دانتروغاسيون على فان دو لا فراز في ليكري وأننا فلورال غيرنا النبرة الصوتية. عاود فاش نقولوا tu peux avaler ta salive رفعنا الصوت ديالنا في الجزء الثاني من الجملة وقلنا tu peux avaler ta salive. هكذا في لو لونغاج فاميليي كنطلقوا من اون فراز ديكلاراتيف كنغيروا النبرة الصوتية أي ما يسمى بلانتوناسيون. écoutez et répétez l'intonation. L'intonation. Très bien. Donc, l'intonation plus le point d'interrogation كتعطينا l'interrogation totale في le langage familier. عندنا le langage courant كنقبطوا la phrase déclarative tu peux avaler ta salive وكنبداوها ب est-ce que. هل est-ce que tu peux avaler ta salive. Écoutez et répétez. Est-ce que tu peux avaler ta salive. Est-ce que tu peux avaler ta salive. Très bien. ننتبهوا من كتكون عندنا la phrase avec il peut avaler sa salive. La question est-ce que se termine par e et il donc كيتلاقاو لينا هنا deux voyelles كتولي est-ce qu'il peut avaler sa salive. Écoutez et répétez. Est-ce qu'il peut avaler sa salive. Est-ce qu'il peut avaler sa salive. Très bien. La même chose quand le sujet est féminin. Écoutez et répétez. Est-ce qu'elle peut avaler sa salive. Est-ce qu'elle peut avaler sa salive. Très bien. نشوفوا دابا لو لونغاج سوانيي. قلنا كيكون غالبا في ليكري. الوغ في لو لونغاج سوانيي كنرجعوا لترتيب الكلمات في لا فراز. عندنا 1 لو سوجي 2 لو فيرب peut 3 لو كومبليمون. هنا عندنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت سي avaler ta salive. فكنقوموا بعكس هذا الترتيب يعني انعكاس لو سوجي كنسميوها بالانفيرسيون دو سوجي. écoutez et répétez l'inversion du sujet. L'inversion du sujet. فكنبداو بلو نيميرو 2 لو فيرب ثم لو نيميرو 1 لو سوجي مع ان تري دونيون بيناتهم. écoutez et répétez un trait d'union. Un trait d'union. Très bien. وكنحصلوا على السؤال بلو لونغاج سوانيي يعني avec l'inversion du sujet كنتوصلوا لا phrase peux-tu avaler ta salive. Peux-tu avaler ta salive. Très bien. نشوفوا un deuxième exemple. La phrase اللي قال le narrateur على Assia et Lisa. Elles entrent au restaurant. نضبطوا la question في le langage familier. قلنا l'intonation plus le point d'interrogation. Écoutez et répétez. Elles entrent au restaurant. Elles entrent au restaurant. Le langage courant. قلنا est-ce que plus l'intonation, plus le point d'interrogation. Écoutez et répétez. Est-ce qu'elles entrent au restaurant. Est-ce qu'elles entrent au restaurant. Très bien.
le langage soutenu, عندنا l'inversion du sujet, plus l'intonation, plus le point d'interrogation. Écoutez et répétez. Entre-t-elle au restaurant? Entre-t-elle au restaurant? Très bien. ملاحظة مهمة منين كيكون لو سوجي il elle au singulier كنطبقوا القاعده اللي قلنا بطبيعه الحال ولكن مادام il و elle كيبداو بون فويال ومادام لو فيرب entre كينتهي بون فويال فلا نقول في الانتروغاسيون entre il au restaurant. هذا خطأ بل نضيف واحد الحرف تي entre deux tirés وكيكون السؤال مع لو pronom masculin entre-t-il au restaurant. Écoutez et répétez. Entre-t-il au restaurant? Entre-t-il au restaurant? Très bien. ونفس العملية مع le féminin وكنحصلوا على écoutez et répétez. Entre-t-elle au restaurant? Entre-t-elle au restaurant? Très bien. مازال لينا un dernier exemple باش نشرحوا جانب آخر. غنطلقوا من la phrase du narrateur. Les deux amis enfin. Question dans le langage familier. نطبقوا القاعدة. Écoutez et répétez. Les deux amis enfin. Les deux amis enfin. Très bien. Question dans le langage courant. Écoutez et répétez. Est-ce que les deux amis enfin? Est-ce que les deux amis enfin? Très bien. Maintenant, pour le langage soutenu. لازم نوقفوا ونشوفوا le sujet في tous les exemples d'aujourd'hui. Les phrases de départ هم اللي في la liste اللي على اليسار. انتبهوا les sujets. Tous les sujets sont des pronoms personnels. Tu, il, elle, au singulier, au pluriel. طبقنا القاعدة. درنا l'inversion de sujet, l'intonation, le point d'interrogation وحصلنا على la phrase interrogative totale في le langage soutenu. نستخلصوا أننا كنركبوا l'inversion de sujet مع le sujet quand c'est un pronom personnel. هاد la phrase عندها le sujet les deux amis. Ce n'est pas un pronom personnel. ما العمل. لازم لينا un pronom personnel. Donc le pronom personnel اللي نقدروا نعوضوا به les deux amis فهو elles au pluriel. Elles ont faim. ما غاديش نقدروا نستعملوا لو pronom personnel بوحدو ونخليو les deux amis لان اللي ركب الجمله ما استعملش لو pronom personnel وضح لنا انه كيتكلم على les deux amis. Donc لازم نحتفظوا بلي دو. Qu'est-ce qu'on fait? كنعاودوا نذكروا le sujet les deux amis في اول الجمله كنديروا une virgule وكنستعملوا le pronom personnel elle avec inversion de sujet. اش كيصبح عندنا les deux amis enfin. Les deux amis ont-elles faim? Écoutez et répétez. Les deux amis ont-elles faim? Les deux amis ont-elles faim? Très bien. برافو برافو et très bien. Maintenant نتمنى أن كل المعلومات اللي تقالت واضحة وأننا نكونوا بسطنا هذه القواعد ليسهل الفهم. غادي نتعاودوا هذا اللقاء بيان سور كل واحد حسب الحاجة ديالو. لنا موعد آخر هذه المرة نشوفوا les niveaux de langue avec l'interrogation partielle. Maintenant je vous dis bon courage et à bientôt.